Maayong gabi kanatong tanan magigala mga igsuon diha sa pagtuo kang Kristo sa tanan nga naga makatan-aw ni ining ato ang live no. Maayong gabi kanimo diha. Happy Sunday kanatong tanan mga higala o mga igsuon. Kay konsiderado naman nga Sunday karon kay sumala sa komentary sa Biblia nga in ancient Israel a day was considered to begin at sunset. No, so sa pag sunset daw sa adlaw mo na ang konsiderado nga pag-ihap no or counting sa usa ka adlaw. Mag-live ta karon mga higala mga igsuon sa atong pagtin-aw ug pagtubag sa ato ang mga higala ug mga igsuon. No, kay aduna may daghang nangutana ug usab ako ning balikon, wala koy gikasiluan sa Seventh Adventist, wala koy gikaaway diha or wala koy kining panagbikil diha no sa Seventh Adventist. Dili tao ang ako ang gikahawaan diha no, kay kung tao lang sa diha pa ko nga Seventh Adventist aduna koy mga na-eksperyensya nga mga kana bitawng dili maayo nga mga na feedback sa ako pero dili man na mao ang ato ang gika-backslidean or duwa man ta na backslide yung dili mao ang atong gihawaan diha sa Seventh Adventist. Ani karon ato ni siyang tinawon ang akong paghawa sa Seventh Adventist usa ni siya ka personal nga kining desisyon. Unya sa Roman Catholic Church aduna koy nakita nga mga lig-on nga mga doktrina ug usab ako kining nauyunan. No, kay dili man tawo ang atong gisudlan dire kundi pagtulunan nga ato kining dawaton. Kani aduna may nangutana kanako nga nganong nibalhin man ka sa simbahang Katoliko Jason nga daghan man og simbahan nganong diha man ka. Tungod kay isa sa nakita nako nga ang simbahang Katoliko adunay lig-on nga kining gigunitan nga mga referensya gani sa balaan nga kasulatan. Ato na siyang linawon karon. Nangutana ang uban nga nganong ningbalhin man ka sa simbahang Katoliko nga naa manay rebulto. Isa na siya sa atong patin-awan karon kun ang simbahang Katoliko ang gibatunan nila ni ini nga mga larawan mga Dios ba no. Ato na siyang hisgutan ug atong tin-awon balik nga ako wala ning hawa sa Seventh Adventist tungod kay adunay kasilo, adunay naawayan or adunay nangaway kanako. Dili na mao, gamay ra kay na nga butang para mahawa ka sa pagtuo. Apan usa ni siya ka kining personal gyud nga kagustuhan. So shout out ni brother Rosby kay Bayutas Ali Habo. Shout out siya, bahalag moingon sila og backslider kana. Yun dili sila mudawat sa kamatuoran no. Sagdahil lang na no adunay daghang mga negatibo nga ning komento nako pero gipasagdaan nato kay dili man sila mao ang ning dawat sa kining imuhang gituuhan karon. Kay dili pod nimo ma-please ang mga tao karon nga tuuhan ang imong gituuhan no. Lahi-lahi man gyud tagbaruganan pero mauli ni atong mamensahe sa ilaha, dili gyud ta pwede kana bitawng mo hukom-hukom sa isig ka tawo nato. Kay ingon ni Apostol Santiago 4:12, ang Dios ray makahatag sa balaod ug maoy maghukom, siya lamang ang makaluwas ug makalaglag, sikin sa kaman nga maghukom sa imong isig ka tawo no. So mao ni ang advice ni Apostol Santiago sa ato, sikin sa kaman nga maghukom sa imong isig ka tawo. Mo na nga kung kita nagpa-ilalom ni ini nga simbahan or kamo nagpa-ilalom di nga simbahan, mao kana ang inyong baruganan usab mao po ni ang akong baruganan. So akong balikon, dili tao ang ako ang gikasiluan or kana bitawng nimbalhin ko tungod sa panag-away, dili. Unya ato ning linawon kung kining pagtuo sa simbahang Katoliko mga Dios ba ang larawan no. Ato na siyang hisgutan kay ang uban nagatuo manggod nga ning balhin sa Roman Catholic Church unya nakasala na tungod kay nagsimba naman og mga larawan no. Sa direkta nga pagtubag mga higala ug mga igsuon, wala ang simbahang Katoliko nagasimba og larawan. Gani kung kamo mo claim or kung kamo mo ingon gyud nga ang kining larawan sa Roman Catholic Church mga Dios, kamo ang naghatag og akusar, kamo ang naghatag og mali nga statement
sa doktrina sa Roman Catholic Church. Tinuod nga ang Ginoo nagsugo nga bawal magbuhat og larawan, bawal magbaton katong mga Diyos atong balikon. Exodo 20 bersikulo 3. Ayaw pagsimba og laing Dios, gawas kanako. Ang Roman Catholic Church wala magsimba og lain nga Dios. Gani ang core belief of the Christianity nga mao ang Trinity, nga naggikan ang Trinity sa Roman Catholic Church o ang nakaunaan ang Trinity Roman Catholic Church. Gani giadapt lang ni sa uban nga mga simbahan karon nga kini daw giingon nila nga sakop pod sa Christianity. No, ang tinuod biya nga Kristiyano mao ang Roman Catholic Church. No, kay ingon diha sa history, ang history no sa Christianity mao ang Roman Catholic Church. Pero di nato nahisgutan ng history sa Christianity, kundi atong hisgutan karon kining larawan nga gibawal sa Dios o dili ang larawan sa simbahang Katoliko. Atong balikon ingon diha Exodo 20 bersikulo 3, ayaw pagsimba og laing Dios, gawas kanako. So walay gisimba nga laing Dios ang Roman Catholic Church nga Dios. No, aduna koy Biblia karon kining kung makapalit mo ani katawanan man siya siguro sa ako katawanan siya pero makatabang sa ako unsa may giingon dire sa Deuteronomio kapitulo 16:22 at huwag din kayong magtatayo ng rebulto para sambahin. Kana kini nga Biblia. Huwag kayong gagawa ng rebulto para sambahin. Ang Roman Catholic Church wala magtayo og rebulto para simbahon. Gani ingon diri sa kining official doctrine sa Roman Catholic Church, ini official doctrine yun siya. There is sa paragraph 2132. The Christian veneration of image is not contrary to the first commandment which prescribes idol. Indeed, the honor rendered to an image passes to the prototype, and whoever venerates an image venerates the person portrayed in it. No? Kung kinsa man ang gihatagan og respect sa katubitong larawan, ang gilarawanan mao ang atong respeto. No? The honor paid to sacred image is a respectful veneration, not the adoration to God alone. So duha di ay kaklase ni dapat natong mahibalan. No, kay ang Protestante nag-aakusa sa Roman Catholic Church. Ako nag-ingon nga nangaway mo sa Roman Catholic Church, kundi ako ingon nga naghatag mo og lahi or false statement sa belief sa Roman Catholic Church. Kaya ang belief sa Roman Catholic Church wala namo gisimba or wala gisimba sa simbahan ang mga larawan. Pero kinsa kaingon ani nga gisimba ang mga Protestant. So sa pagtinaw ni ini gitagaan na ta og katubagan. So ato lang basahon. Unsa man ang babasa nini? Not the adoration to God alone. So duha ni siya, veneration o adoration. Kining adoration mao gid ang pagsimba. Kining veneration respect ba? Pareha dire sa General Santos City, adunay larawan kay nga dako diha sa plaza si General Santos. Kanang larawan ni General Santos, bisag namatay si General Santos na labaya. Panamas-tamasi, di ba mapriso ka? Ingana usab na ang paghatag og respect, no, sa mga balaan nga mga santos sa simbahang Katoliko. Og kining veneration mao ni ang respect. So adoration, pagsimba, kini respect. No? Kay ang respect pwede buhaton sa atong isig ka tao. Pwede nato buhaton sa kanabitong nangamatay atong irespetar. No, kay dili man kumutuo bisan gani kining picture sa inyong mahal sa kinabuhi nga nangawala na, gisiuna sa laing tao, di ba masuko ka. Ingana ang respetar nga atong ginapabilin sa atong mahal sa kinabuhi, labi na sa atong mahal sa atong mga pagtuo. O, ingon pa niya. Religious worship is not directed to image in themselves. So mo na nga nalinaw nga ang simbahang Katoliko wala nagasimba og mga Dios,
or mga larawan kay gipasabot na kana diri sa official doctrine sa Roman Catholic Church. Gani kining ingon diri sa balaan nga kasulatan ato ni siyang tagaan og tubag. Diha ra pod sa balaan nga kasulatan. Ingon diha sa Exodo 20 bersikulo 3 hangtod 5. Umano nato sa 5. Ayaw pagsimba og laing Dios gawas kanako, ayaw pagbuhat og Dios o larawan sa bisan unsa didto sa langit, man bisan unsa didto sa langit o dinhi sa yuta o diha sa tubig nga anaa ilalom sa yuta, unsa man ang pagpasud sa balaan nga kasulatan. Ang tubag ana nara gyapon sa Biblia diha sa Buhat Kapitulo 7, timan ingon ang Ginoo, ayaw ka mo pagbuhat og mga larawan nga anaa sa langit, no? Pero ang pangutana, nganong nagpabuhat man ang Ginoo og mga larawan sa anghel nga naa man sa langit? So unsa di ay tubag? Buhat Kapitulo 7 bersikulo 38 hantod siya sa 42. 41 di ay. 38 na lang. Kining Buhat Kapitulo 7, ang whole chapter ni ini mo balik didto sa libro sa Exodo. Kung inyong basahon na siya, basahan ninyo ang chapter 7 sa Exodo, sa Buhat. Ingon diha sa 38, siya mao ang nag-uban sa katawhan sa Israel nga nagkatigom didto sa kamingawan. Didto siya uban sa atong mga katiwalangan ug ang anghel nga nagkigsulti kaniya didto sa bukid sa Sinai. Og nadawat niya gikan sa Dios ang buhing mensahe aron ihatag kanato. So dito gini sa Exodo nga istorya. Apan midumili ang atong mga katigulangan sa pagtuman kaniya, ila siyang gisalikway og nangandoy sila nga makabalik unta sa Ehipto. 40. Miingon sila kang Aaron, buhati kamig mga Dios nga adunay maguna kanamo. Kay wala kami mahibalo unsa may nahitabo ni adtong Moses nga nagdala kanamo gikan sa Ehipto. So didto gani sa Exodo 41. Busa nagbuhat sila sa usa ka Dios sa dagway sa nating baka ug ila kining gihalaran ug naglipay sila tungod sa binuhat sa ilang mga kamot. 42. Ug bibiya kanila ang Dios ug ipasipad-an sila nga misimba sa mga bituon sa kalangitan. Oy, mao di ay ni ang kining ingon ang Ginoo nga ayaw kamo pagbuhat og mga Dios nga naa sa langit. Unsa dinhi? Nga magsimba sa mga bituon sa kalangitan. Magsimba og mga bituon sa kalangitan. Kinsa man nga mga bituon sa kalangitan? Sumala sa gisulat sa basahon sa mga propeta, katawhan sa Israel, ako ba ang inyong giihawan o gihalaran og mga mananap sulod sa 40 ka tuig dito sa kamingawan. 43. Ang inyong gidala mao ang tulda sa Dios nga si Molok og ang larawan sa bituon sa inyong Dios nga si Ripan. So kana ding ingon diha nga ayaw kamo pagbuhat og mga larawan nga anaa sa langit, kana din ang mga larawan nilang Ripan, nilang Molok, kay si Ripan usa na ka Dios nga bituon. Kinsa pa man nga Dios nga naa sa kalangitan. Na kining ginatawag nga si kining si Zeus. Si Zeus usa na siya ka Greek mythology. Mabasa gyapon na diha sa New Testament. Si Zeus usa ka Greek mythology nga gituuhan sa mga tawo nga diha na akong basahon, nakalimot ko unsay meaning ana. Si Zeus mabasa diha sa Acts 14:12-13. Zeus, the Greek god of the sky. This definition came from Greek interlinear. So gikuha nako ni nga definition diha sa Greek interlinear. Nga sa diin si Zeus usa ni siya ka god diha sa mga sky. No? So mo na nga masabtan nato nga kining Exodo 20 ginapasabot ani mga Dios o kining mga Diyosa ingon sa balaan nga kasulatan diri sa Exodo 23 bersikulo 13. Atong basahon. Give heed to all that I have told you. You shall not mention the name of any other god. So ingon sa balaan kasulatan, ang mga gods or mga Diyos na mention na ang ilang mga pangalan. Mo na nga kining mga
kining mga gods di ay na-mention naman na mo nang ingon sa balaan nga kasulatan, ayaw kamo pagsimba sa mga Diyos ni pagyukbo kanila. So unsa maning mga pangalan sa mga Diyos para atong mahibalan kung unsa man ang dili dapat simbahon, dili dapat yukbuon o dili dapat buhaton. No? Para mailhan na to. So kini mga higala, dili ni siya sa pakig-away sa uban nga mga kining pagtuo kundi paglinaw lang ni nganong akong gituuhan nga ang mga larawan sa simbahang Katoliko dili ba iya sa pagano or dili iya sa mga Diyos. Okay, akong gibalik kaniha nga ako wala ning gawa sa Seventh Adventist tungod kay aduna ko'y nakaaway, nasilo ko, no? Nimbalhin ko sa Roman Catholic Church kay aduna ko'y nakita nga mga pagtulunan nga ligon ug usab adunay mga referensya nga ligon nga nagpamatuod nga tinukod kini sa atong Ginoong Hesus. Gani aduna ko'y libro kining The World Almanac and Book of Facts nga sa diin aduna diri sa kining almanac. Kung ma-research ninyo kinsa ang author ani, I'm sure nga dili Roman Catholic Church or dili membro sa Roman Catholic Church. Nga kung imong tan-awon diri sa ang title ani Major Christian Denomination o sa dapit sa kinalasan second to the last akong basahon, Roman Catholics traditionally founded by Jesus who named St. Peter the first vicar, developed in early Christian proselytizing, especially after the conversions of Imperial Rome in the 4th century. No, so shout out sa mga nakapaminaw karon, labi na ni Bro Rosby o ni Sister Darling, kung ako masayop sa iyong pangalan Darling May, o sa ako ang pinakagwapo nga maestro diha sa Korean language si Sir Raven nga sa diin naambot asa na din siya, kalimot ko asa ni Dapita. So shout out sa inyong pagtanaw, gani ato lang ni siyang gitagaan og paglinaw. Unya sumala diri kay ato naman natagaan og husay nga ang religious worship wala nagdirekta sa imahe kundili ang gilarawanan ni ana. Ug aduna ko'y libro usab gitawag ni siya og Compendium of the Catechism of the Catholic Church, page 144, paragraph 446. Thus the commandments of God, you shall not make yourself a graven image, Exodus chapter 20 verse 3, forbid the cult of images. So mao ni ang gibawal, forbid the cult of images, mao ni ang gibawal. So dili maguna kulto nga mga larawan ng naa sa Roman Catholic Church kay unsa di ay ang meaning anang idols or Dios. Sumala sa kining libro sa today's English version nga atong mabasa ang biblical definition sa pulong idol o Dios. Idol stands for something that does not really exist. So ang Dios or gods di ay kana bitang mga butang nga wala nag-exist nga gituuhan sa mga tao, sama nilang Zeus, sama nilang Artemis, sama nilang Baal, sama nilang Asherah. Kana mga butang nga wala nag-exist apan ilang gituuhan nga mga Dios kana siya. Pero ang pangutana, ang kinibang gilarawan or naay larawan ang Roman Catholic Church, ang gilarawan na ni ana wala ba nag-exist? Ang tubag nag-exist. Pareha ni Jesus Christ, ang ato ang Ginoo nga manluluwas dito sa cross of Calvary. No, nag-exist man na siya. Ug sa diin aduna ko'y libro diri sa Seventh Adventist akong gibasa na wa pa nako ni nahuman. Nga diri gani sa libro sa Seventh Adventist adunay plano ang ato ang Ginoo nga si Ginoong Hesus. Ug sa diin gisulti diri nag-volunteer ang mga angel nga sila na lang unta ang ipako dito sa cross of Calvary. Pero dili daw paigo ang ilahang pagsakripisyo. Mao nang si Ginoong Hesus. Mo na nga ang Roman Catholic Church
nga nagatuo nga si Jesus Christ nag-exist ug isa nga pagpamatuo na aduna siya larawan. Pero wala pud binagatuo nga kanang larawan na mao na ang perpekto nga naong ni Jesus, usa lang na siya ka portray. No, atong basahon kining libro. In the Old Testament, this commandment forbid any representations of God who is absolutely transcendent. The Christian veneration of sacred images, however, is justified by the incarnation of the Son of God as taught by the Second Council of Nicaea in 787 AD. Because such veneration is founded on the mystery of the Son of God, made man, in whom the transcendent God is made visible. This does not mean the adoration of an image, but rather the veneration of the one who is represented in it. For example, Christ, the Blessed Mary, the angels, and the saints. Akong balikon ha. No, this does not mean the adoration of an image, but rather the veneration of the one who is represented in it. For example, Christ, Blessed Mary, Virgin Mary, the angels, and the saints. So mao na ang pagpasabot sa simbahang Katoliko. Mao na kung adunay mag-ingon nga uy, ang larawan sa simbahang Katoliko Dios. Ang adunay panubagon ana ang katong gaingon, dili ang simbahang Katoliko. Kay gipasabot na sa simbahang Katoliko nga ang larawan wala ni simba kundili gihatagan og dako nga pagrespetar. Gani kung naa ko atong Latina Vulgata puhon bangkaingato ko ato, mabasa dito sa Latina Vulgata nga yukbuan silang Maria. Dili ingon nga kini bitawng gisimba, kundili usa ka pagrespetar sa mga balaan nga mga tao nga nahimong santos sa ilahang pagtuo. So akong balikon ingon diha, ayaw kamo pagbuhat og mga larawan nga mga Dios. Ug sa diin akong pangalanan ang mga Dios nga bawal buhaton para masabtan nato kung unsa ang dili pwede simbahon. No, tulog na lang ka bro, mga mali nga tinuod imuha. No, para sa iyo ha, mali, pero para sa ako at tinuod. No, kay lahi-lahi manguntagstan. Kung ang mga tao na-convert diha sa Seventh Adventist o sa uban nga mga sekta ug nagtuo sila nga tinuod, unsa pagkaha kami nga na-convert dili sa Roman Catholic Church. Mao nang akong gipamatud-an karon. Kung ikaw dili ka motuo ni ini, no narana sa imuha. So atong isa-isahon kini kung kinsa maning mga Dios, no? Kining si Artemis, mabasa diha sa Acts 19. Si Asherah, mabasa diha sa Deuteronomio 16. Si Astarte, mabasa diha sa Judges 2 verse 13. Si Baal, mabasa diha sa Romans 11:4. Si Ripan, Acts 7:43. Ako ning pangalanan. Araw. Una si Artemis, Asherah, Baal, Sukot-Binot, Nigral, Nibas, Tartak, Adramalek, Anamilik, Astarte, Kamos, Mulok, Ripan, ug Zeus. Sa mao na siya nga masabtan nato nga adunay dili pwede simbahon, dili pwede himuan og larawan unsa man to katong akong gimension. Pero adunay mga larawan nga gitugot ang Dios sa Old Testament, mao na nga ang simbahang Katoliko wala kay mabasa sa Biblia or walay essence for essence nga ang larawan sa simbahang Katoliko apil sa mga Dios. Akong balikon sa Exodo 23 versikulo 13, give heed to all that I have told you. You shall not mention the name of any other God. No? Exodo 23:13. No, na-mention ang pangalan sa uban nga mga Dios. Kay gipangalan man ako, so wala maapil diri ang mga larawan sa simbahang Katoliko. No? Unya ang ato ang Ginoo, ginagtugot manggali siya nga magpabuhat og larawan sama sa Números 21:8. Magbuhat og larawan nga bitin. No, mangutana ang uban nga, nganong kining inyuhang kaubanan bro,
nga magpahid-pahid man sa ribulto para maayo kuno. Ang pangutana, nganong nagpabuhat man ang Ginoo og larawan nga bitin, unya ang tanan nga mutan-aw sa bitin mamaayo. Nganong dili na lang man i-direct sa Ginoo? Ang mga tao sa Israel, nganong di na lang mo direct dito sa Ginoo para maayo, nganong diretso pa man sa bitin anang panahon na. Tungod kay adunay mga pamaagi gagamiton ang Ginoo basta ang Ginoo ang nagtugot. No, sama ra po na nga ang simbahang Katoliko wala magtuo nga kanang kining larawan adunay gahom. Sumala sa kining sa ako ang gibasa nga ang simbahang Katoliko, no, sumala sa ako ang gibasa nga ang Diyos ang panudlo sa Santa Iglesia, ang Santa Iglesia nagtudlo nga ang mga larawan ni Kristo ug ang iyang inahan nga birhen ug ang ubang mga santos kinahanglan batunan ug huptan, labi na gayud diha sa mga simbahan, ug ang igo nga pagtahod sa pagpasidungog ihatag ngadto kanila, dili tungod kay gituuhan nga sila adunay gahom. Tanawa paminawa, dili tungod kay gituuhan nga sila adunay gahom o bertod nga tungod niini sila pasidunggan o ang bisan unsa nga pagampo himuon ngadto kanila o ang bisan unsang pagsalig ibutang diha kanila sama sa gihimo kaniadto sa mga pagano nga nagbutang sa ilang paglaom ngadto sa mga Dios. So ang mga Katoliko wala nagbutang sa ilang paglaom sa mga rebulto kundi ngadto direkta sa Ginoo. No? Ngadto direkta sa Ginoo. No, shout out din ni Marlon Kuna Bantilan, tulog na ka murag nasudlan og hangin. No? Nasudlan daw og hangin. Naabay nasudlan og hangin nga kabalo mo eksplikar sa Biblia. So mo na nga ang kuan gani ang yawa pag muhunghong sa ato gani daghan na og negatibo nga atong masulti sa atong isikatawo. Balikon ako, ang yawa gani molihok sa atong kasing-kasing og atong kinabuhi, hunghungan ta niya kun unsa ang mga mali nga i-chat or mali nga istorya sa isikatawo. Unsa may nahitabo kan Jesus Christ? Si Jesus Christ giakusahan sa mga Hudiyo. Karon aduna po ning chat na sundlan og hangin agoy. So basin mapareha ka sa mga Hudiyo nga gigiyahan sa yawa. No, so pero salamat ang gyapon nato ni nga kining naminaw ni ang atong higala. So wala nagatuo ang simbahang Katoliko nga naay gahom, mao nang girespetar, naay power, no, nga makaayo kundi diretso sa Ginoo. Kay kun ang simbahang Katoliko pa nagatudlo nga ang imahen mao nang respetuhon nato kay naay gahom, naay kining mao gini ang larawan sa Ginoo, mao nay Dios pero girepresentahan ra man na siya. So kini lang mga higala, kay usa lang ni kakining paghatag og katinawan. No, akong balikon ang Dios giunsa daw ginasimba. Pero ang larawan sa Roman Catholic Church nga ginabatunan o ginarespetar wala gyud ginasimba. Akong balikon ha sa doktrina sa Roman Catholic Church kay para makita sa uban ug masabtan ingon diha religious worship is not directed to image in themselves. Ang pagsimba nga relihiyoso dili direkta sa mga larawan kundi sa gilarawanan. No, tagaan ta mo example ba? Ang larawan ni Jose Rizal, namatay naman si Jose Rizal. Pero nganong adtuon pamangyod sa mga tao ang larawan ni Jose Rizal didto sa Iligan. Nga patay naman si Jose Rizal. Tungod kay ang respetar, ang pagrespeto, ang respetar nagpabilin og ang mga tao nagatan-aw gihapon sa dako nga respetar. Mao na ang simbahang Katoliko nagpabilin sa ginatawag nga venerate or respect sa mga tao nga nahimong santo sa ilahang pagtuo. So akong balikon, hapit na tamahuman ini kay paglaro raman sa atong pagtuo diha. At wag din kayong magtatayo ng ribulto para sambahin. So wala namo gisimba ang mga larawan. Ug sa diin ang balaan nga kasulatan gipanganlan na nga mga Dios mo nang masabtan nato unsa may dili pwede simbahon, unsa may dili pwede buhaton nga mga larawan,
mo na kay dili mangutanan nga larawan sa Biblia mga Dios dili gyud tanan. Mo na nga ang balaang kasulatan kung ato lang sabton masabtan nimo. Mo na kining atong uban nga mga kauban Bible alone lang man, pero mahimo gihapon nga dilema ang Bible alone sa ilaha. Nga naman, kay kung Bible alone lang tanya, mingon ta nga ang tanan nga mga panudlo ug tuuhan nato bro, mabasa lang sa Biblia. Pero inyong simbahan dili man mabasa, so di nato tuhan. Nga naay, for example, ang kining Iglesia ni Kristo nga gitukod ni Manalo. O for example, ang saksi ni Jehovah nga tinukod ni Russell. Di natutuhan kay wala sa Biblia. Pero di man gud ingana ang tudlo sa simbahang Katoliko. Ang simbahang Katoliko nagtudlo sa tulo ka paagi. Unsa man ang tulo ka paagi? Biblia, tradition ug magisterium. No, kung dili mo mooyan ana, dili man pud mo kining pugson nga motuo. Naarana sa ato nga motuo ta o dili narana sa inyo No, pero sa ako ako ning tuuhan sa kinasing-kasing gayod ug labi na ako usab ning ginatun-an. Nya kamo magtuon mo sa inyong doktrina, akong padasig sa inyo maoray nay ang ingon ni Apostol Pablo. Unsa may ingon ni Apostol Pablo? Roma Kapitulo 1 versikulo 12. Ang buot kong ipasabot mao nga magdinasigay kita sa atong isig kapagtuo. No, pagtuo na ko ni, pagtuo ninyo, magdinasigay ta, di ta magdinautay. No, kaya ang uban karon nagdinautay naman, dauton. No, paghawa na ko sa Seventh-day Adventist, although dili man gyud ako ang nagpost sa akong ID. No? No, dili ako nagpost sa akong ID. Remember, nga lahi ang nagpost sa akong ID, pero nahimo nga negatibo kay ang hunahuna sa uban akong tambag sa inyo. Walaon na nato ng negatibo. No, atong ipakita ang atong pagtuo di Kristo. Ako ipakita nako ang akong pagtuo di kaninyo. Kana usab ang inyong pagtuo ipakita para magkadinasigay ta. Kung lailahi tang pagtuo mga higala, ang Ginoo ang maghukom sa atoa. Dili ka makahukom sa ako para maingon ka nga, oy maimperno ka. No, ingon dinhi sa balaan yung kasulatan Santiago 4 versikulo 12, ang Dios ray makahatag sa balaod ug maoy maghukom, siya lamang ang makaluwas ug makalalag si kinsa ka man nga maghukom sa imong isig ka tawo. No, para kay Marlon, no, kay mumurag mao man ibase nato gigamit ra ka sa mga CFD para sa pagpaon sa mga SD. Actually bro, wala ko gigamit. No, kay kung gamiton lang ko sa Seventh-day Adventist, dili na ni ang akong pag-alagad sa Ginoo atong tan-awon god para mahibal-an nato kung nganong nagtuo ta sa Ginoo or nganong nangalagad ta sa Ginoo. Tungod kay ingon diri sa Efeso 6:7, busa tumana nga malipayon ang inyong buhat sama nga ang Ginoo maoy imong gialagaran og dili ang mga tawo lamang. Mao nay tambag sa libro sa Efeso nga ang pag-alagad nato diha sa Ginoo. Sama sa mong ingon, gigamit ra ko sa kining mga CFD, wala ko gigamit sa CFD kundili ang Ginoo ang akong gialagaran. Kay kung gigamit ko sa CFD, mahimo nga ang CFD maupod ang akong Dios, mahimo na nga duha akong agalon. No, dili ko CFD bro, CCM ko. Sa man ang CCM, Catholic Crusade Ministry. No, apil sa mga banggiitan ug maalamon nga mga apologists nga gikan pod sa uban nga mga sekta parehani Sir Paul Alima, Brother Stalwart, gikan ni sa uban nga mga sekta, pero nagpatuo sila ug ilang gidawat sa kinasing-kasing gayon. So dawaton lang nato, pero kung di pud mo dawat, inyo hapon na nga kining baruganan. So mao lang to ang atong paglinaw mga higala mga igsoon kung asa man ta sa atong pagtuo karon. Seventh Adventist, Roman Catholic Church, Born Again, Saksi ni Jehovah, ug uban pa, kita ang mga tubang sa tubangan sa Ginoo or kita ang maghatag og relasyon sa tubangan sa Ginoo kay dili magunato ni mapugos ang atong pagtuo, labi na nga dili pud tamo ma-please tuuhan ni ako ang pagtuo. Naarana sa inyo kung dawaton kini. So diri lang guro kutob, akong i-shout out ang mga nakakita sa atong live, si Renzo, so i-follow back ti kaunya bro.
Nya salamat kay Marlon kuna bantilan si Rinaldo Bayunon. So sa uban nga mga nakakita sa tong live, so shout out kaninyong tanan, og ang Ginoo mga panalangin kanang tong tanan, og kinsa man tong mo mo follow. Actually mga higala, wala nato ni gibuhat para magpa-monetize, no. Wala ta nag-live para mag-monetize, ha. Kay basin ang ginahuna-huna sa uban nagkuan ko, nagkatoliko ko unya magbuhat og mga video magkanang para makakwarta, no. Wala gina sa atong una-huna nga mag-live ta diri para ma-monetize. Di nako na i-monetize. Kaya ang akong purpose na ini pag-share sa ako ang kining ako ang pagtuo. Ingon akong kauban nga, bro, mag-vlogger na ka kay daghan na ka og basher, no. Di nato na gamiton nga chance or advantage, no. Karon lang ni nahitabo aron sa pagpalinaw, pagpakinaw, pagtubag sa uban nga atong mga higalag, mga igsoon. So happy watching, maayong gabi ka natong tanan. Ang Dios magapanalangin ka nato ug magauban ka nato sumala sa ingon, ako magauban ka ninyo hangtod sa kahangturan. Maayong gabi ug daghang salamat. Uy, dili man finish. I-finish na nato ni. Di naman ma-finish no ni.